जय जगन्नाथ जय महाकाल। नमस्कार दर्शक बंधुगण, आपण मानकु स्वागत करुच्ची आमर चैनल बाउ गुगल को, जोठारे आमे आलोचना करुचु ज्योतिष, वास्तु, दृष्टिकोण आध्यात्मिक विषय गुड़िक। दर्शक बंधुगण, आजिर प्रश्न आजिर वीडियो रही आपण माने केबे भाबिचंती कि मृत्यु परे आत्मा कोउठी को जाए एवं केते दिन पृथ्वी रहे। आसंतु এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା এই ଭିଡିଓରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଗରୁଡ ପୁରାଣରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି এই ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା କୋଉଠିକୁ ଯାଏ ବା କେତେ ଦିନ ପୃଥିବୀରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଡେରି ନ କରି এই ଭିଡିଓରେ। ଗରୁଡ ପୁରାଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। प्रथम 3 दिन मृत्युर जेमिति प्रथम 3 दिन हो जाए मृत्यु पर आत्मा अस्थिर थाए एवं जना अजना भाव निजर शरीर एवं परिवार लोक मानकु देखु थाए। 4 रु 9 दिन पर्यंत आत्मा निजर पूर्व जन्मर कर्म जहाँ भी से खराब कर्म करछि, जहाँ भी भल कर्म करछि तार रेकर्ड से देखि पारे एवं पूर्वज लोक मानक सहित तार वंशधर मानक सहित सी जाइकी देखा करके आसथाए। एवं एई 4 रु 9 दिन पर जो आसुची आपणकर 10 रु 13 दिन पर्यंत एइथिरे नॉर्मली आपणकर पिंड दान सहित श्राद्ध इत्यादि व्यवस्था करा जाय थाए, जहा फल रे आत्मा को शांति मिले। आ जो माने भी एई सबु 13 दिन बा 11 दिन रो जहा भी तार प्रोसेस रहउची आत्मार, तो यही जिनस गुड़ी को आमे माने हिंदू शास्त्र रे निहाती ध्यान दवा दरकार। जदि आपण माने एही दिन गुड़ी करे आपण माने श्राद्ध दियंती नाही, पिंड दान दियंती नाही, ताले एही प्रेत आत्मा आपणक घरे घुरी बुलु थाए एवं लोक माननकु कोउठी ना कोउठी असुविधा रे पकाई थाए। तेनु करी एही दिन गुड़ी को प्रेत अवस्था बोली कुआ जाय, जोठी आत्मा पृथ्वी लोक एवं परलोक बा जमलोक बा स्वर्ग को जीवा पूर्व बा नरक को जीवा पूर्व एई घरे अटकी रही थाए। दर्शक बंधुगण, ज्योतिष शास्त्र रे ज्योतिष दृष्टिकोण आत्मा परे आत्मा कोठी की जीवो, हां कि नहीं? ए जो आत्मार मृत्यु घटी एई आत्मा कोठी की जीवो आ को यात्रा रे से जीवो, अटकी जीवो कि कोठी रही जीवो कि घरे रही जीवो कि से स्वर्ग प्राप्ति हो कि मृत्यु लोक को जीवो, जहां भी तार आमर अछि तो यह ज्योतिष शास्त्र रे वर्णना कराइछि। तो जो लोक मृत्युवरण करछि तार कुंडली देखिले एई सब जिनिस अनुमान करा जाय पारे। जन्म कुंडली रे सेई लोकर अष्टम घर मृत्यु रहस्य सहित परलोकर यात्रा सह संपृक्त एवं एई जो कुंडली रही तांकर सेथिरे जो 12 नंबर घर रही सेटा मोक्ष प्राप्ति एवं आत्मार शेष गति विषय वर्णना करथाय। एवं जो आमर ग्रह नक्षत्र मान रही सेई भितरु केतु जहाँकि वर्णना करथाय एई मृत्यु देहर पूर्व जन्म एवं आत्मार कौन हम परवर्ती समय रे। एवं शनि जणाई थाए कि तार कर्म ताकु दंड कौन दिया तार कर्म अनुसार ता सेई नियम टी वर्णना करथाय शनि। एवं आउ गोटे जोटा रही चंद्र, जोटा कि आपणकर तार मन केमति रहबो, आत्मार कौन करबा, आत्मार मन केमति अछि एबे मरिला परे कौन संकेत दउछि सेटा एई चंद्र रु ज्योतिष शास्त्र आमे जानि परिबा। आ दर्शक बंधुगण, आपण माने आउ गोटे जिनिस जानिथिबे वास्तु शास्त्र दृष्टिकोण रु जेतेबेले घर रे कहार मृत्यु घटे से आत्मा घर ऊपर किछि दिन पर्यंत घुरी बुलु थाए। 13 दिन पर्यंत देखा जाइछि यदि आपण तार शुद्धिकरण न करिथिबे ताले कोठी ना कोठी घर रे आपनकर अशांति एवं स्थिरता अस्तव्यस्त हो जाए। घरे कहार न कहार देह खराब होई पारे, सदस्य माने नॉर्मली माने तांकर जो स्वास्थ्य रहउछि सेथिरे किछि भी आपण दुर्बलता अवलंबन देखिबे, अशांति भाव घरे लागि रहइबो एवं धन मध्य आपनकर क्षय क्षति होबार देखा जाए एवं घरर शुभ कोठी ना कोठी प्रभावित होइताय। तेणु करी एई जिनिस को आपण ठीक भाव में रखिया पे आपण कोन करिवे ना सेई लोकर मृत्यु घटी जा परे पश्चिम एवं दक्षिण दिगरे दीपटी को जलाइबे एवं मंत्र उच्चारण कौन कौन करिवे ना गोटे महामृत्युंजय जोटा कि हमर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भी करि परिबे बा महामृत्युंजय मंत्र भी गाई परिबे बा गायत्री मंत्र मध्य आपण गाई परिबे।
ଏବଂ ଘରର ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଡାକି ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 11 ଦିନ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଏସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂଜା ପାଠ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜର ପରିବାର ଉପରେ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭୂତ କରନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଶୋଇଥିବେ, ଯୋଉ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ତା ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କୁଆ ବା ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଆସି ରହିବ, ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଇ ଲୋକର ବାସ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଘରେ ଛମଛମ ବା ସେଇ ଲୋକଟି ଯେମିତି କ୍ରସ କରି ଚାଲିଗଲା, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଘରେ ଅସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ସହିତ ହଲଚଲ ହବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକି ତାର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଠିକ ସମୟରେ ହେଇନି ବା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ନ ହଉ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ ଭିଡିଓର। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମା ଘର ଉପରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଡରଉଛି କି ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରପର ଭାବରେ ତାର ପୂଜା ପେଶା କରିକି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାହେଇଛି ନା ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହୋଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ବା ହଇରାଣ କରୁଛି। এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ କଥା ହେବା। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।